Shona, happy birthday to you. Happy birthday, Dadbhai. Happy birthday. Happy birthday. Morning, Mama. শুয়ে পড়েছ দিদুন দাদাভাই হ্যাপি বার্থডে শুয়ে তো তুমি পড়েছো, ওরা সবাই পড়াশোনা করছে। কোকর বিরক্তি শুয়ে পড়েছি ওরে বাবা এই নাও। হ্যালো, দাদাভাই হ্যাপি বার্থডে অনেক তোকে সবাই হ্যাপি বার্থডে বলছে আমার লাইফ থেকেও, তাদেরকে একটু থ্যাংক ইউ বলে দে। প্রীতি থ্যাংক ইউ হ্যাপি বার্থডে প্রীতি থ্যাংক ইউ ওদিকে আবার দেখো কোকো কি করছে। এই কোকো, এই কোকো, কোকো ধরো তো, ধরো ফোনটা ধরো, আমি কোকোকে টানি। आए थैंक यू वेरी वेरी मच जो आप सब ने मेरे बेटे को विश किया, कोको के भाई को विश किया। अभी कोको का भाई ओ प्रीतिश ना लिखे, केकेर ऊपर प्रीति लिखेছে। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोना, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। এই যে কোকো দাদা ভাইয়ের হ্যাপি বার্থডে হয়ে গেল। হ্যাঁ, হ্যাপি বার্থডে। अरे बाप रे केक হ্যাঁ প্রীতি লিখেছে, কেকের ওপর নাম প্রীতি লিখেছে। এই প্রীতিকে শোনা, लो सब लोग खा लो, केक दे रहा है। कोको दादा भाई केक দিচ্ছে, আয় খেয়ে যা। दादा भाई केक দিচ্ছে তো, আয় খেয়ে যা। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जो मेरे बेटे को विश किए आपने। अभी तक विश ना किया आंटी, अभी करेंगे। खेने एंजॉय कर। नो मारो तो गिफ्ट पार्टी देबो। पीसफुली केक कटिंग हो गया, सो जाओ जाके। অনি কালকে তো গিফট পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? কি দিস কিছু? ও মা, কিসের গিফট পাঠাবি? বার্থডে গিফট, আমার কিসের গিফট? যেটার আমি অপেক্ষা করছি। ই মা, দেখ দেখ, আমাদের কোনোদিনও করতে দিয়েছে দেখ, আর এখন চুপচাপ সব মেনে নিচ্ছে। कुत्ते का पट्टा लग रहा है। কি করেছে? ওই দেখো, अंकल को दिखाओ, अंकल को दिखाओ। আগে এই 19 বছরের বার্থডেতে কোনোদিন ওর গালে কেউ কেক লাগাতে পারেনি, আর এবার দেখো সবাই দেখো। इधर रख दे, पीछे तेरे मुंह पे लगी क्रीम। বন্ধুরা লাগিয়েছে হ্যাঁ, अच्छा क्या बोल दूं मैं? दरुश कर वाले को। ঠিক আছে, ওকে এনজয় কর। ওকে, এনজয় করো তোমরা, ঠিক আছে? हेलो হ্যাঁ, टाटा টাটা টাটা। हैप्पी बर्थडे तो चलो, भाई को तो विश हो गया, कोको फिर से जाग गया, कोको फुल एंटरटेनमेंट मूड पे आ गया है। चलो कोको, पापा किधर जा रहा है? जाओ पापा के साथ जाओ, घूम के आओ।